Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Una Voz Profética en la Ciudad. Estamos aquí en este día God bless you guys. Welcome to One Prophet's Voice in your city. porque sabemos que tenemos un testimonio grande This is a really big impact today because we know we have a big que va a testimony today edificar tu that vida. will change your life. Esperemos en el We Señor hope that in God pueda tocar tu it can corazón. touch your heart. Así que en el nombre de Jesús So in the name of the Son, Father, and Holy Spirit, tenemos a nuestro hermano Alex, we have our brother Alex, invitado especial, a special guest, y tenemos al pastor And we Martín have- Alvarado and we have our pastor Marvin Alvarado de la iglesia from the church. Somos una Familia Somos una familia en Clinton, in Massachusetts. Clinton, Massachusetts. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Movimiento Internacional. International movement. Y bueno, pues damos gracias a Dios And por we habernos give thank visitado. God for you visiting us. Sabemos que usted We tiene un know that testimonio grande you que have a big contarnos. testimony to tell us. Pero sin más preámbulo, But no further ado, vamos a escucharle a we're going to usted hear you and your testimony lo que Dios ha hecho en su vida. and what God has done in your life. Amén. Dios me los bendiga. And God bless you Amén. guys. Le quiero dar las gracias I want to primeramente a thank Dios, God a usted, hermano Ale, por la and you, oportunidad, Alex, for giving por me la the opportunity, invitación for the invitation. de estar aquí. Es un To be privilegio here, it's a privilege. y tenerle aquí al lado mío, And to be acompañándome here al pastor with my pastor, Martín Alvarado. Martin Alvarado. Es un privilegio. It's a privilege. Mi testimonio My quizás no es testimony un is- testimonio It's a testimony, muy de calle, se puede decir, really, really delicate. pero es un testimonio que va a edificar su vida But it's this testimony will change your life. y creo And I think que that lo puede tomar you can de take this and puedo decir, de I can ejemplo. say in like an example. Yo fui nacido I was born y in criado and raised by en la iglesia in the church por mis abuelos paternos from my paternal grandparents que me enseñaron that they palabra showed de me the Dios, word of God. pero durante But mi juventud nunca In tuve my esa youth, I experiencia never had an experience con Dios, with God. esa intimidad That closeness with que Him quizás that todos maybe debemos tener con everyone Dios, should have with God. porque no es lo Because mismo it's not the same thing ir a la iglesia go to church que tener una than to intimidad have a closeness and a relationship con el Señor, with God. y eso es lo que pasaba And en mi that's something vida. what happened. That's something that happened in my life. Llegó un momento que There was a cuando fui moment in my life creciendo that when I kept on growing y fui joven, and when I was in youth, me empecé a juntar con I ciertas started amistades to hang around with certain people que uno piensa que son amistades that people think are friends porque eso es lo que uno because piensa. that's what you think. Y me empecé a juntar con And esas I started amistades to hang out with these people. y a través de ese junte con esas And amistades throughout those type of people, fui alejándome de los caminos de I Dios. went away from the God and parted myself. Empecé a hacer cosas que no eran I did agradables a things Dios. that weren't good and God didn't like. Empecé a ponerme I rebelde con mis started to padres, be a rebel with my parents, con Dios. with God. Empecé de dejar de ir a la Started iglesia. to leave the church. Ya no quería I visitarla. didn't want to visit it anymore. Empecé a salir I started to leave a fiestas parties. con mis I amistades. went to parties with my friends. Empecé a hacer cosas I started to do desagradables things that weren't good. y no entendía el por qué las I didn't hacía. understand why I did them. No entendía qué I me didn't conllevaba understand eso. what made me want to do these things. Pero en todo But esto, in all of this, siempre Dios me guardó. always God have been on my back. Nunca se olvidó de He mí. never forgot me. A pesar de que yo me olvidé Even de Él, though Él nunca lo hizo. I did stuff, He never left. Mi vida continuó así, de fiesta en fiesta. My life continued party to party. No quería coger consejos de I mis didn't padres, de wanna nadie. hear ideas from my parents. Llegaron ocasiones There was occasions que la juventud de la that the iglesia youth of the church fue a visitarme, went to visit me, pero yo me le iba por la but puerta de atrás but I went by the back y me door, escapaba porque and no I quería escaped recibir because visitas. I didn't want to have any visitors. Ya cuando cumplo la mayoría de edad, When I was mature and more of age, decido tomar la I decided decisión to take the decision de venir a este país de los to Estados come Unidos, to this place of the United States, pensando thinking que mi vida iba a that cambiar. my life would change. Pero lo que no sabemos, But what we don't know, que no importa It a qué doesn't sitio tú matter te muevas, what place you go, el place sitio you que tú move, te muevas no te it cambia, doesn't change you. The place you move doesn't porque el que change te you, cambia es Dios. because the one that changes you is God. Y a pesar de que And yo me even moví aquí a los though I Estados moved to Unidos, the United States, mi vida fue peor. my life was worse. Aquí aprendí más cosas del I mundo, learned here more things about empecé a the hacer más world. cosas I did desagradables, things that weren't good.
Aquí fue donde pude Here's probar where cosas de I droga, se started puede to try decir, things like drugs, I would say, que no le agradaban a that Dios. were not good for God. He didn't like them. Llegó un There was a momento moment donde empecé a tener where I apariencias, started to have appearances porque me junté con unas amistades because I was hanging out with these people. que yo quería hacer lo que ellos I hacían. wanted to do what they wanted to do. Si ellos fumaban, yo If quería they fumar. smoked, I Si wanted ellos to vestían de smoke. una manera, yo quería If they vestir de una did, if manera. they dressed some way, I want to dress that way Llegó un too. momento que ya There ni was me a moment in importaba my mi life familia, I didn't contact my si no me family. importaba que llegara el It fin de didn't matter semana, if it was the weekend. comprarme una ropa nueva, Wearing new clothes, new outfits, recortarme, cut porque my yo siempre hair, tenía que ir, como because uno I dice, always lindo, had to representable be para el presentable club. for the club. I had to be presentable for the club. Y en uno de esos And in one of these momentos, moments, cuando salí de un club, when I left the club, tuve una experiencia bien I had an horrible. experience really bad, really Los que horrible. decían ser amigos The people that supposedly were my me friends, traicionaron. they backstabbed me. Al salir, When I left, when we all left, no sé por qué, I don't know why, mis propios amigos my own friends, me golpearon. they hit me. No entendía el por I qué, didn't understand why. si ellos estaban borrachos, If they were drunk, pero me golpearon. but they hit me. Pero lo triste de But esto, the sad part is, que yo no aprendí. I didn't learn. Me seguía juntando con I ellos, kept hanging out with them. pero cuando llegaba a mi hogar, But when I went to my house, yo decía, ¿por qué I me sigo said, juntando con why ellos? do I keep keeping with them and Me staying with them? golpearon, They hit me. hago cosas I malas. do bad things. El por qué sigo con ellos. Why am I still with them? Pero lo que yo no But sabía what I didn't understand era que was estaba atado, that I was attached. que el enemigo me hacía The ver enemy cosas was making me do que things no son. that weren't it. Estuve solo mucho I was tiempo alone a lot of time. y pensaba que esa era la And I thought felicidad. that was the happiness. Quizás cuando yo iba a las When I went discotecas, a to las the fiestas, clubs, the discos, en el momento in veía that moment, felicidad, I had happiness. pero cuando eso se But when acababa all of that finished and y ended, llegaba a mi and cuarto, I went to my room, me sentía en soledad, I was alone, me sentía solo. I was in darkness, Y ahí and decía I said, que el único que estaba the only conmigo era one Dios, that was there with me was pero God. no lo quería reconocer. But I didn't want to recognize him. Hubo un momento There was dado a moment where que intenté quitarme la I vida tried to kill myself a través de un accidente de carro. through a car accident, Mi my depresión, depression, mi angustia, my angst, soledad, my loneliness. hizo que And una noche maybe one night yo salí de mi trabajo I left my work y Satanás trabajó en mi and the mente. enemy worked in me. Desde que empecé a trabajar esa Even when I noche, started working at that recuerdo que mi night, I mente nada remember más that sentía my voces mind diciéndome I heard voices saying que cuando salga de that when I trabajar, left work, estrelle tu carro. crash your car. Porque yo pensaba que con Because eso I yo no thought me iba a perder. that I wasn't going to lose. Había muchas maneras There's a quizás de lot of quitarme la ways vida, that I knew how to kill pero myself. esa era una de las maneras que That was one Satanás of the ponía en mi one mente, of the ideas that he had que in my chocara mi mind, vehículo. to crash my car. Salí de trabajar, I left work. iba a un exceso de 50 millas, I was 50 miles an hour. sentí que el camino se me nubló, I felt like it was blurry. me apareció un árbol de A frente tree came up. I saw a tree y coming. lo único que yo hice And fue what tirar I mi did was volante I para el lado went to the side. I turned the wheel to the y side choqué contra el árbol. and I hit the tree. Perdí en el momento, In perdí el that moment, conocimiento I y la lost the memoria. consciousness and the memory. Cuando vine a entrar en razón, When I went back into consciousness, ya yo estaba chocado contra I el was árbol. I already hit the tree with Y the yo car. decía, ¿qué And yo I was hice? like, what did I do? ¿Por qué estoy aquí? Why am I here? ¿Por qué tuve que estrellar mi carro Why contra did el I need to árbol? crash my car Pero era into que the ya tree? Satanás venía It's trabajando because conmigo en mi enemy was already mente working in here in my mientras mind trabajaba. while I was working. Y Satanás logró su And cometido, he accomplished what he wanted pero to no do, logró su cometido completamente but he didn't 100% complete porque what he logré wanted to do, sobrevivir. because I survived. Y ahí entendí And right there I que mi understood alma that my soul le pertenecía a Cristo was for God, y no a and my Satanás. spirit was for God and not for the enemy. Recuerdo I que remember that a pesar de que nosotros even abandonamos though a we Dios, abandoned Dios God, nunca nos he abandona. never abandoned Y us, Dios envió a un ángel. and he brings an angel to us. Se paró un hombre, There was a man standing there. él parquea su auto. He parks his car there. Yo todavía estoy montado en el auto porque I'm estoy still in my car, in the desconcentrado. crash car, because I'm trying to concentrate on things. Él me abre la He puerta, opens the door for él me me. quita el cinturón He takes my seatbelt off y él me apea. and he grabs me. Y él me lleva hasta el otro And lado he de la takes me acera, into the other side of the road. Y ahí llega la And that's ambulancia, when los the ambulance policías, comes, de the todo, police, de everyone. todo. Llega. Everyone comes. Me llevan al hospital. They take me to the hospital. Estoy solo en el I'm hospital. alone in the hospital.
no tenía a I nadie, didn't have anyone. para ese tiempo estaba solo. In that time, I was alone. Y recuerdo I remember that. que a pesar de que no That son even amigos de though- uno, pero son personas Even though these conocidas people that you're supposed to be your friends, these people just que en el momento más in that difícil de tu moment, vida in the hicieron most algo por hardest time ti. in your life, they aren't going to be there. Y fue ese And in momento that que un moment, compañero de cuarto, a roommate that I had, roommate, llegó allí. he came to me. No He era came to amigo the mío, hospital. He wasn't my friend. era un conocido, He was just someone I knew. pero quizás But maybe a través de él, through Dios me hizo him, compañía he gave me company. y estuvo allí conmigo. And he was there for me. Él no tenía vehículo. He didn't have a car. Al salir del hospital, no teníamos cómo regresar a nuestro hogar. There was no way for him to leave. Y Dios envía a unos pastores que And yo he conocía para ese and tiempo. God brings some pastors that I knew at the time. No sé cómo llegaron I allí. don't know how they got No sé there. cómo se enteraron que I yo don't tuve el know how they accidente. found out that I had Yo sé the que yo accident. salí por la puerta del I hospital know that I left the door. Ellos estaban al off the frente. door and they were at the front. y me dijeron, "Ale, nosotros te llevamos a tu And casa." they said, "We'll take you to your house." Yo llegué a mi I casa went to my house. y esa noche Satanás siguió night, trabajando con mi The mente. enemy kept working with my mind. Esa noche yo no That dormí. night I couldn't sleep. Al otro día llego a mi The next trabajo, day I go to my work again, pero no podía but concentrarme. I couldn't concentrate on my work. Y esta es una de las personas que a one of the pesar de que things son that even personas que no though le sirven a people that Dios, they don't serve God, pero digo yo que quizás but Dios I pone en el say, camino, maybe they put me por in the algo. way for something. el que era jefe de mi trabajo And para ese the tiempo, boss that was at the work at the time, me ayudó he helped me para hacer todas las to do vueltas que yo all the things necesitaba. that I needed. Él quizás no lo He necesitaba maybe hacer, didn't need it to no do tenía it. la obligación, He wasn't obliged to do pero it, él dejó but su he trabajo left his work para ayudarme a hacer to todas las help vueltas que me do necesitaba. everything and do what I needed to do. Yo I era para perder mi licencia. lost the papers Muchas for my personas license. A lot of empezaron people a meterme cosas en la started to cabeza put de things que iba a in my perder mi mind licencia that I por was un gonna lose año, my license for a year porque me dieron una multa because donde they me gave me a habían fine puesto where they put that que yo me pasé la línea I blanca went through the white line. I y que passed the yo white line. pude haber matado a una I could persona have que killed pudiera someone haber that caminando would have been esa on the noche white line, por el camino. on that line. Y me hicieron una citación en la corte And they give me a court date y yo perdí mi carro, and I lost pérdida my total. car. Y muchas personas, en vez de apoyarme, de decirme, Instead Ale, of no te being on my preocupes, back and being like, "Hey, I todo got va a you, salir bien, everything's gonna be empezamos a meter okay," cosas en mi they started cabeza to put things in my mind de que yo iba a perder mi that I was licencia, going to lose my license, que iba a tener que coger clases that I para needed poder to salir take adelante. classes to keep driving. Pero como Dios hace como Él quiere But as God does as He y wants, nunca abandona a sus He hijos, never abandons his kids. llegó el día de la cita de There la was a day corte where the court date came y a mí me quitaron todo. and they took everything from me. El juez dijo, usted The perdió judge su said, carro, "You don't- usted you se don't ve have un a joven car, bueno de trabajo, you're a good employee, but váyase, su récord leave. queda 0. My record is 0." ¿Y qué quiero decir con esto? Que a And what I wanna say veces with this is that los sometimes comentarios de muchas the comments personas, of some other people, quizás tú piensas que no maybe you afectan, think they don't affect, pero afectan. but they do affect. A través de Through comentarios, comments and commentary, perdí a un I lost compañero de I trabajo. lost a coworker. Tuve un compañero de I trabajo had a coworker that eh, que tuvo un he accidente. had an accident. Él estaba He was bebido, drunk, estaba drogado he was drugged. y tuvo un accidente con And un he had an camión. accident Este accidente with a salió por truck. las noticias de Framingham It came on the news from Framingham. y muchas supuestas amistades de él And supposedly all these friends le that he empezaron a had meter cosas en la mente. started to put things in his mind. Y a causa de los And comentarios de because sus from those supuestas commentary amistades, that they gave him, este compañero de trabajo this coworker, rentó una habitación he de un hotel rented an apartment from the hotel solamente para quitarse la vida. just to take his life. Y fue en el momento exacto And it cuando was yo in that tuve el exact moment accidente, when I had the accident. que tuve como una And I semana was fuera de mi 1 trabajo. week out of my work. Yo no me había enterado nada de que había And pasado a mi I didn't compañero de know trabajo. anything what happened with that coworker. Llego a mi trabajo, I go to my work. solamente veo una foto I de él just see a enfrente photo con of him unas in the flores. front with flowers. Me quedo impactado I was impacted. y cuando pregunto And when I ask que qué le pasó, what happened to him, ahí me contaron. they tell me. Y fue en el mismo tiempo de mi It accidente. was the same time as my accident. Y puedo decir que And I Dios can me say libró de that muchas God cosas, God saved me from a lot of de things. muchos tiroteos, From a lot of de muchas gunshot peleas, fights, a lot of fights, de la muerte. to death.
Pero en el momento yo no But at pensaba que that era Dios. moment, I didn't think it was En el God. momento pensaba que era yo que me At that libraba moment, I por mi thought propia voluntad. that I saved myself from my Pero a own pesar will. de que tú But te even sientas though solo, even though you feel sad or Dios tiene un lonely, propósito por cada God uno has de a purpose nosotros. for you. Y fue pasando el And tiempo over time, y yo seguía rebelde, a and I pesar de kept que being a Dios rebel, even though God me había sacado de todas took me esas out of cosas, all these things, no quería visitar la I iglesia. didn't want to visit the church. Conozco a mi esposa I find my wife, I meet my wife for the y first a través time, de and ella, through her, de Dios primeramente, from God first off, llego a los caminos de I Dios. go to God's steps. Pero como todo, fue un camino But like difícil, I said, this has been a hard path to get through. fue un camino It oscuro. was a really dark path. Yo jamás I pensé never thought that que yo iba a regresar a los I was caminos de gonna Dios come otra back vez, to God's path again. porque yo me Because encontraba atado, I felt like I was me attached. encontraba en rebeldía. I was caught in rebellious. Pensé que I Dios me thought había that God abandonado, abandoned me, pero Dios but nunca God never abandona. abandoned. Nosotros abandonamos a We Dios. abandoned Him. Dios siempre estuvo He's presente en mi always been vida present in my life. y las oraciones de mi And the familia prayers from my family, mantuvieron they maintained que Dios siempre cuidara that de God mí. still protected me. Y hoy en día, And nowadays, por la gloria y la gracia for de the Dios, glory of God, le estoy sirviendo a Él. I'm serving Him now. En la iglesia de Dios In the Pentecostal, church, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, MI, Restaurados por Cristo, restored by Christ, donde estoy sumamente agradecido where I'm so thankful con mis pastores, with my pastors, Celia y Martín Alvarado, Celia and Martin Alvarado, que desde que entramos por esas that puertas, since I went through those doors the first sentí time, una paz en mi corazón y I amor. felt peace in my heart. Porque a veces Because nosotros sometimes we estamos en ciertas are in congregaciones, certain places, in pero no certain nos sentimos churches, amados, but we don't feel no loved. nos sentimos We queridos. don't feel cared for. Pero en esta congregación But in this congregation, yo me siento amado, I feel loved. me siento valorado I feel valued. y le di la And gracia I give thanks al pastor, a la I give pastora thanks por to la the pastor, oportunidad for the preacher, for this de moment, pertenecer a su congregación. to let me be in their Wow, congregation. definitivamente Wow, it's definitely, Dios es bueno, God is good. como dice Amén. su palabra, y Like para it says in siempre es su and misericordia. forever in His Es misery. increíble It's cómo, incredible how cómo pasó su how vida this sin happened with Cristo. all your life in Cómo Christ. saber que, How to know that pues como usted lo menciona, Like si you no hubiera mentioned sido it, por Dios, if it wasn't for God, no estuviera ahora you wouldn't contando be aquí su here testimonio. Amén. saying your testimony. Y algo And something que me llama la that atención really called my es attention la is the importancia de recibir el importance amor of receiving the love de los seres que te of rodean, ours de that los seres surround us, queridos. of Amén. our loved Es tan ones. importante This is también, como important usted because, menciona, like you que mentioned, nosotros podamos that we enfocarnos need en to Dios focus in God y no and desviarnos, not unfocus porque ourselves, sabemos que hay because we know that muchas there's tentaciones a lot of afuera, temptations outside. sabemos que hay We know muchas that there's personas a que lot of te van a people that decir want to tell que me para qué stuff, vas a una that why are you iglesia, going to a church? incluso que te han lavado el Inclusive, cerebro, they brainwash que you, estás loco, like you're que para crazy. qué vas. Why do you go? Pero aquí But podemos darnos cuenta we can see here that del testimonio de from the nuestro hermano testimony Alex, of brother Alex, que en medio de toda that through all tribulación, of de this toda and through angustia, all Dios of te this, guardó. God, Amén. Dios te He guardó kept de you. todo lo He que te saved you from aconteció. all these things that happened. Y esas vocecitas And que those tú voices mencionas, that you Amén. mentioned, pues son voces those are que voices that realmente hacen in eco en tu reality, corazón. they go to your heart. Y muchas de las A lot of veces times, nosotros hemos pasado por we've eso, been through this stuff. que hay esas That there's voces those voices que te dicen, that tell me, suicídate, kill yourself, quítate la vida, take your life nadie away. te No ama, one loves you. estás solo en la You're vida, alone in ¿para life. qué Why naciste? did you live? Why Pero were hoy you déjame born? But today decirte let me que tell you tienes un that you have a propósito. purpose. Dios te está God is esperando waiting for con los you brazos with abiertos. open arms. Solo es cuestión It's just simplemente that you need de abrir tu you need to corazón. open your Amén. heart. Amen. Así que es sorprendente, That's hermano, really surprising. sorprendente. Amén. ¿Y qué tiempos tiene usted And how ahora de long que have está you en los been caminos del Señor? in the path? Apenas, hoy estamos a 18, mañana voy Today's para un 18th, año so tomorrow de we're haberme here now, reconciliado con that los I've been caminos with del God. Señor. Y ese año yo puedo And decir this que year I Dios can ha say hecho that cosas God grandes. has done big things in my life. Cosas grandes porque Big ese things, año because pude this enderezar mis year caminos con I Dios. did hard in my path with God. Me casé. I got married. Tengo una hermosa I familia. have a beautiful family. Y Dios ha sido grande And God porque has been también mi there with esposa me ese mismo año se because bautizó en las aguas. also my wife O sea, Dios ha baptized sido in the grande. waters. Y una de las I mean, God has cosas been big with a lot of these things. que cuando yo estaba pasando por And when I was esto, going through this, yo no podía estar I solo. couldn't be alone. Porque cuando yo me encontraba Because when I solo, was ahí es alone, cuando Satanás That's trabajaba when, más that's en mi when the mente. enemy
crooked in my head. Y le quiero agradecer a mi hermano mayor I'm gonna thank my big que ese sister tiempo que yo me that encontraba en in that time depresión, I was en found in angustia, en depression soledad, and loneliness. él me acogió en su hogar. He A pesar de yo took me tener yo mi hogar, in his heart. Even though I already had my own place, he took me in his pero place. él me acogió porque He él took tuvo me in miedo because, que yo yeah, fuera a he was atentar contra mi scared that I vida. was gonna do that again in my life. Y él me abrió las puertas de And su he hogar opened his por unos doors meses. in a couple months. Y le doy gracias a Dios And primeramente I por give eso thanks for God for this, y a él, for this, and I que give sin thanks él to tener la him necesidad de acogerme en because su hogar, he didn't have the necessity to do that. él lo hizo, He still did it. lo Wow, hizo. definitivamente Sí, Dios es Definitely, bueno. it's Y como something usted powerful. comenta, And like you comment, Pastor, acaba de Pastor, comentar el hermano he Alex, started. que de Alex esas just commented vocecitas that que those llegan a voices nuestra that get cabeza, to our head, quítate la vida, take your life. nadie te ama, No one nadie te loves quiere, you. como No lo one mencioné hace un takes momento. care of you. ¿Qué usted nos puede What can you decir, tell us Pastor, about this? conforme a la palabra del With this Señor? word of God. Dios le bendiga primeramente. ¿verdad? God bless you guys first of all. Cuando nosotros hablamos de la palabra When we del talk about Señor, God's nosotros words, podemos entender we que hay can un Dios understand that que there's nos a ama, God that loves pero us. la misma palabra del But Señor the desde same el God that principio loves de us la from the creación, purpose, from the creation, podemos ver we can see that un Dios creador, God that's a creator, pero también podemos but ver also we can see Satanás, Satan, el cual muchas veces and no a se lot of menciona, people, they don't mention ¿verdad? him, right? Y cuando Because Dios hizo la when God creación made the creation, y Dios entregó todo en las and God manos gave everything del hombre, to the hands of the la man, Biblia menciona God también says that que in the Satanás Bible vino it says that Satan para came hurtar, to unite, matar y kill, destruir. and destroy. Pero Dios vino para But God came here para hacer to, todo lo contrario, to para do que el the hombre tenga opposite, vida to someone have y vida en life abundancia. and to have eternal life. Pero vemos, ¿verdad? But we A see Satanás that Satan trabajando, ¿verdad? working. Y cuando Dios le entrega todo al hombre, When God gives everything to the man, vemos, ¿verdad? Satanás we por can say medio, Satan, menciona una knew that. serpiente, he got the ¿verdad? snake, right? pero es Satanás obrando. Satan, he was working. Y vemos cómo And we can Satanás see how engaña Satan a la mujer. betrayed the woman. Y por medio de ella, And ¿verdad? through Vemos that, cómo we ella can comió see del how fruto she ate the fruit que Dios le había dicho que no that God comieran, has told her not to eat. porque el día que Because the de él day comieran, that pues they simplemente ate iban was a the morir, day ¿verdad? they're gonna die. Iban a morir They no were gonna solamente die, not only corporalmente, temporarily, sino but también iban they were a llegar a una gonna separación find de to a eso que tenía el separation hombre con Dios to have the man por with medio God de esa from desobediencia. that disobedience. Ahí vemos, ¿verdad? Right there we can see Aún that. así vemos, ¿verdad? Right there we can see that. Vemos, We ¿verdad? can Que see está un Dios, that there's a God, pero también hay un but then there's enemigo also an enemy que no quiere que el that hombre doesn't sea want salvo. the man to go to God. Pero vemos claro But la we can see misericordia clearly de that Dios, the amor de misericordia of Dios. God, the love of God. como dice en Juan 3:16, Like John que 3:16 dice, that says, porque de tal manera for all the ways amó Dios al mundo, God loved the world, que dio a su Hijo He unigénito, made His Son, para que todo aquel que en Él crea so everyone can believe in Him. no se pierda, mas tenga vida eterna. They don't. Para que todo aquel que en Él crea So for anyone that believes in Him, no se they no don't se part pierda, from Him mas tenga vida eterna. and have Aquí eternal vemos, life. ¿verdad? Que, We can see here that ¿verdad? Dios está mencionando God is mentioning que hay una that perdición. there's a loss. O sea, I mean, pero también but está there's mencionando also- it mentions que hay una that salvación. there's a salvation. Entonces, la Biblia dice que nosotros no The le Bible podemos says servir that we a dos can't serve señores. to two gods. O le servimos We serve al enemigo, the enemy, que significa el mundo, that means the world, o le servimos a or we Dios, can serve God, que es la palabra del That's Señor, the que es word la of que nos God. dirige that directs us a poder tener esa vida to have eterna. that eternal life. En el libro de Corintios, And Corinthians, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ¿verdad? John says to him that una iglesia la cual Dios in this amaba, church where God loved, que era una iglesia it was donde a church where ellos eran creyentes, they knew God, they believed God, pero hacían cosas but they did things that que eran del mundo. were worldly. Por eso les dije, ¿verdad? That's why I Que tell y'all that el hombre no le puede the servir a man dos señores, can't serve two gods, porque because si tú le sirves a if uno, you pues serve one, obtienes lo que you ese te have ofrece, one, that one pero gives si you, le sirves but al if otro, you serve the other one, pues obtienes lo que you have el otro what te the other ofrece. gives you.
Y claro, nosotros And como of course, creyentes, us as believers, pues queremos lo que Dios we want what ofrece, God wants for us, no lo que el mundo not ofrece. what the world wants. Por eso for us. Pablo That's why Pablo, le dice a los corintios, he ¿verdad? says to Corinthians, De modo que si alguno está en Cristo, to anyone that's in Christ, nueva criatura es. new creature is. Las cosas viejas pasaron, All the days past, he aquí todas son hechas nuevas all the people will become new en Cristo Jesús. in Christ. Y hay veces que las personas se preguntan, And people ask themselves, pero mira, But ¿cómo look, que how come una nueva a criatura? new creature? Y tenemos que acordarnos, And we ¿verdad? can Que understand, we have to understand that nosotros nacimos en un mundo de we pecado, were born in a world of sin, en donde, and where en el caso de muchos de in a nosotros, lot of us, in the case of a lot of us, no éramos we creyentes, weren't believers. conocimos a Dios We knew God tal vez pocos años maybe atrás, a couple years y back, ya cuando teníamos but when muchas veces 20, we had 30, 40 20, años 30, 40 years old, o muchas veces más. or sometimes O more, sea, que vivimos una vida en un we mundo go de through pecado a worldly with a bunch of sins. y muchas veces las And a lot of personas no lo times pueden people, they entender don't understand que para poder ser that salvo, to be saved, ahora no podemos vivir conforme al we mundo, can't be part of the world, sino conforme a la but we have voluntad to de be- we Dios, a have la to be palabra del part of Señor. God in the world of- Por in eso the Pablo le Bible. dice que ahora hay que hacerle So una now nueva Pablo says we criatura, need to be a new creature, pero ahora en Cristo Jesús. but now in Jesus Christ. Entonces lo que hacíamos en el So what mundo we did in the world, ya no lo podemos we hacer can't do it anymore, porque eso nos lleva a la because perdición. that's what gives us to failure. Por eso es que Dios cuando That's why dice, we explica need to say when que it da a su says Hijo that it gives us His Son, para que todo aquel que en Él crea for no se anyone pierda. believes in Him, O sea que hay una I mean, perdición, there's a redemption, pero también hay una but there's salvación. also a salvation. Y Dios trata, el amor de And Dios God- trata con cada uno de God worked nosotros, with us, every single one of us, porque Dios es un Dios de because God is oportunidades. a God with opportunities. Muchas veces A nosotros lot of pasamos times we go through por situaciones we go through difíciles, difficult como situations, expresaba el hermano like Alex, what our brother Alex said, y eso nos pasa, and that yo happens. diría que a todos, I a can todo el say mundo to everyone, the whole nos world pasa. happens El to us. hasta- eso Juan, en el libro de Juan, What John says, Juan 16:33, John habla de las 16:33, aflicciones it talks about the salvation por las cuales pasan from what todos, happens, everyone, what everything happens. pero él But dice que de cada una de He says ellas that each one of them nos librará el Señor, will save us from God, pero nos libra but it saves us cuando nosotros when comenzamos we start a to caminar con el walk Señor. with Him, walk porque with Christ, because Cuando uno tiene un when we problema, va have a donde un problem, abogado when we go to a judge, para que él, ¿verdad?, resuelva so He y nos resolves it defienda. and defends us. Cuando nosotros venimos a Cristo When we go to Jesús, Christ, venimos a Él para que we Él be there so He pues nos limpie de ese can pecado. save us and He can wash us from these sins. Pero claro, But Pablo also, of especifica course, it also que says tenemos que that apartarnos, we need ¿verdad?, to separate us para from poder ser from una the nueva world, so criatura we en can be a Cristo new creature in y Christ poder recibir las and bendiciones de receive Cristo. what God wants for us. Y muchas veces And a nosotros, lot of pues, times us, cuando pasamos por when we situaciones go como el through hermano Alex situations like pasó, Alex went through, ¿verdad? Conocemos que right, muchas we can see that a familias lot of families, son familias que are son, families that, ¿cómo se dice la palabra? What's the word? Disfuncionales. they're dysfunctional, Pero es porque no but it's conocen la because they verdad. don't know the word of God. Y la verdad es And the Cristo. truth is Christ. Cuando nosotros conocemos la verdad, When we know the truth and we find out about the truth, podemos ver que we vivimos can una vida see that diferente. there's a different Y life. podemos And ver we can see that, que todo lo que nos that sucedió, everything that happened to us, Dios estuvo ahí God was there for us, cuidándonos, taking care of us, dándonos una segunda giving us oportunidad. a second chance. Sí, amén, Yeah, amen. It's definitivamente. definitely, Sabemos que we Dios know es that un Dios de God is a God of oportunidades. opportunities. Es un Dios It's a que God that cumple el propósito that en cada uno de completes nosotros. Amén. ideas and everything that comes Pero hay from algo us, but importante there's something mencionar. important to mention. Muchas las veces A lot of times, también es also it's decisión de cada es- persona our own decision de que diga, sí, sí to see, acepto yeah, I lo want to que accept Dios Him and tiene what para God mí. wants from Amén. me. Porque Because Dios es un caballero. God is a gentleman. Tampoco te va a He won't forzar. also gonna, He's not going to a force tener you una to relación have a con él. relationship with Him. Él es un caballero He's a gentleman. y está tocando la And He's puerta. touching, He's Esa es touching la the palabra en door. Apocalipsis He's knocking the 3:20. door. In Si tú le abres Apocalypse, la puerta, if you Él open the entrará door, a ti, He will go in estará you. He contigo will be with hasta el you fin del mundo. until the end of the Pero Él world. toca la puerta. But He has to knock on the Él no door. es abusivo, He's not como rude, mencionan los hermanos. like the people Que say. Satanás
te abre la Satan, he puerta just y se opens the mete y door and empieza a goes destruir in. tu And that's vida, it. Destroys your life, destruir tu matrimonio, destroys your destruir marriage, tus destroys your finanzas, destruir finances, todo tu entorno. destroys all your internal and Pero hoy en este external. día Dios But te now in this dice, day, God tells eso es you, pasado. just that's the past. Aquí estoy para I'm hacer right las here cosas to do nuevas. things right with Amén. you. Pero es cuestión But it's de question que of abras tu that you have to corazón. open your heart. El Señor en esta mañana, Right en now, esta God, tarde, He's knocking on the o door. en este momento Or que in this estás moment that viendo you're watching este video o this estás viendo video, por la or you're watching televisión, this TV, Dios está tocando God's la knocking puerta de on tu your door corazón. to be in your heart. Y te está diciendo, aquí And He's telling estoy, you, here quiero I am. I want to ayudarte. help you. Así como nuestro Right? hermano Alex, Like Dios lo our libró de brother la Alex, muerte, He de saved mucha him from adversidad, death and a lot of de muchas adversities, cosas a lot of que things le that impedían ser that feliz. didn't let De him la be misma happy the manera, same Dios way quiere that hacerlo God wants to contigo. do it with Amén. you. Simplemente abre Just tu simply corazón. open your heart. Pero es But it's importante important que that nosotros tomemos we esa take decisión, that pastor. decision. Sí. ¿Qué pasa What happens is, cuando what happens when pensamos que no we tenemos think that we don't solución? have a ¿Qué solution podemos What hacer can we do para tomar esa to take decisión that de servir a solution Cristo? and to serve Christ? Bueno, Well, yo diría I say que that el pensar, the yo lo he think, the visto, thought of hay ocasiones en cuando there's occasions where yo le he hablado a muchas I personas, talk to a lot of people. le he hablado, ¿verdad?, lo I que es la talk salvación, to de see lo what the que el salvation sacrificio de and nuestro what's Señor the Jesucristo, sacrifice of ¿verdad? our Jesus Que Él lo Christ. hizo por el mundo That what He entero. did it for the No whole importa world. de qué nacionalidad, That dónde doesn't matter eres, nationality, the age. sino que Él lo hizo It por el just, mundo He did entero. it for the whole world. Y And lo hizo para que He seamos did salvos, it so we could be saved. porque Él no hizo el infierno Because para el hombre. He didn't make Él lo He hizo, didn't make hell for the man. He made it for Él lo hizo para He made Satanás it y sus for demonios, Satan and y sus ángeles, and his angels, ¿verdad? right? Y And en muchas ocasiones on a lot of nosotros, el hombre, occasions, creemos we think que no that estamos preparados we're para not recibir a prepared Jesús. to serve God. Y nos hacemos, ¿verdad? And we make, Cuando les predicamos, when they preach, les hablamos de la palabra, talk to the, muchos de they ellos talk dicen, about no, the todavía word, no he estoy says, preparado. I'm not ready yet. Pero mi pregunta But my es, question is, nadie está no preparado. one's ready. Dios no te He recibe doesn't tú receive estando preparado. you being ready. Dios te recibe He tal y como receives tú you eres. however you are No importa right now. quién tú eres, Doesn't lo matter que who tú you are, haces, what you do. no importa quién Doesn't tú matter eres, who you are. sino que Él te recibe He will porque receive you because Él es el que te He limpia is the one that cleans you de todo lo que tú eres from o lo que everything tú you hagas. were and what you did. Pero Él te recibe tal y como But He tú receives eres. you however Y you muchas are, however veces, you are right now. And a lot of times, Muchas personas a lot of se hacen esa people have pregunta. that, Dicen, no, o have dicen, that in ¿verdad? their mind, or No, they say todavía no estoy that, preparado. I'm not ready yet. Y yo, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad? And Que I las wish personas that entendieran the eso. person understood that, Que esto de no that estoy this preparado I'm not ready, es algo que is ellos something that se ponen they como un give them obstáculo. like, it's like a barrier. Pero que Dios los recibe tal y But como God son. receives them however they Tal y are. como son. No However importa they si es are. un Doesn't matter adicto if they're addicted a to droga, something, o no importa quién drugs, or sea, si es un doesn't matter who they are. alcohólico, If they're o no importa quién alcoholic, it sea. doesn't matter. Que Dios los recibe Because tal y God como es receives porque them es la however they sangre are, de because Cristo that's quien just te the blood of limpia. God that Y cleans muchas you. veces no But a queremos lot of llegar a la times, iglesia we don't want to go to por lo que church estamos and haciendo. with what we're doing. Y no, because- yo quiero que and entiendan no, que I Él want te you to recibe tal y understand como that eres. He receives you however you are. Sí, amén, definitivamente en el Definitely, caso del yeah. hermano, In ¿verdad? their case of our brother. Pero esto me lleva a But this preguntarle, makes hermano me Alex, ask, Alex, ¿qué lo obligó a what regresar a forced la you iglesia? ¿Fueron las come back to circunstancias, church? el Was it accidente, the la accident? Was it the soledad, situation, the la visita de los loneliness? pastores? Was it ¿Qué the lo obligó a pastures? regresar What made you come back a la iglesia? to church? Puedo decir I can say que that quizá la necesidad, pero no maybe the tanto la necessity necesidad. that Todos I estamos needed. necesitados de Dios. Everyone is A necessary veces of cuando God. estamos en la Sometimes we iglesia, can be at church, estamos necesitados de we Dios. need God. Yo siento que cada día necesitamos I más can de see Él. that we need every single day we need more of Pero Him, yo but pienso I think que that haber sido criado en el sometimes Evangelio, being esa semilla se born mantuvo. in the life of God, Se mantuvo siempre ahí. it was always there in my heart. Y yo sabía que And I si yo knew no me that acercaba a los if I caminos de didn't get Dios, closer to God, yo sabía I knew donde mi that alma, with my su spirit, destino final iba a coger. the final destination was going to be Yo there. sabía que si yo I no le knew that entregaba mi if I corazón a Dios didn't give my en su heart to momento, Christ in that moment, yo sabía por dónde iba a ir mi I knew alma. where my spirit was Y gonna como go. dice el pastor, aquí And like the nadie está pastor said, preparado. no one here is Nadie, prepared. porque No aun one here cuando is ready. llegamos a los caminos de Because even Dios, when I go to the steps of God, quizás seguimos cometiendo we keep ciertos making errores errors and errors que durante el camino that vamos throughout the whole cambiando, life vamos we be aprendiendo. changing and learning. Porque el Evangelio es un Because- camino de aprender because the God is something poco a that we need poco, to ir learn escalando, slowly, escalón por going escalón. upstairs slowly. Yo pienso que hasta los pastores poco a Even the poco van pastors aprendiendo slowly, they Amén. learn cada día. Amén. each day. Y a yo pasar por todo And going esto,
esto, all of this,
y ver de lo que Dios me libró, what God has saved me from, yo I dije, say, wow, wow, Señor, God, en verdad que tú no me has abandonado. you really didn't abandon Tú me. has sido fiel. You were faithful A to me. pesar de que yo no he Even sido though fiel I wasn't contigo, faithful to you, tú has sido fiel you were still conmigo. faithful with me. Y a And veces sometimes hacemos promesas we do promises que no cumplimos. that we don't accomplish. Yo le hice muchas I promesas a gave Dios. God a lot of promises. Y una de esas promesas But fue one of those cuando promises was when mi hijo mayor nació. my oldest son was born. Él nació pesando 1 libra y 7 He was onzas. born with one pound 9 Y los ounces. doctores no le daban And the vida doctors didn't give him life. de la forma que él nació, The las form that he was complicaciones. born and all the complications. Y yo le dije al And I Señor, asked God, Dios, si tú me God, sacas if de you este take lugar me out of this a mi place, hijo, yo prometo and my servirte. God, I will serve you. Y Dios lo hizo así. And he did it like that. Se tardó 6 meses, 6 months passed, pero Dios se tarda lo que Él quiere, but porque es en God su takes tiempo. as much time as he needs. A veces pensamos que es nuestro Sometimes we think tiempo, it's nuestra our time, desesperación, and ours desperation, pero es en el but tiempo de it's Dios. his time, Y a pesar de God's eso, time. And even though all of yo no this, cumplí la promesa de Dios. I didn't accomplish the Seguía promise. apartado de sus caminos. I still was Vi apart cómo from Dios him, obraba en la vida de mi hijo y yo no and hacía the love of caso my a su God, voz. and I didn't pay attention Porque a to veces God. pensamos Because a lot of times we que think that Dios no va a hablar con su God voz, isn't gonna talk with his voice, pero Dios te hace hablar but como God makes you experiencia. talk with Dios habla tu experience. vida. He Y talks esa with fue una de las life, and that's one experiencias of que the yo tuve. experiences that I had. Pero llegó el But there was momento a moment of time que no eran con mis fuerzas, where it wasn't with my strength, sino con las fuerzas de Dios. but with God's strength. Y hubo un momento There was a moment que where tuve que quebrantar mi I vida, had to overcome my dejar de life, ser yo, stop being me, renunciar a mí stop being para me, que sea Él so I en could mí. be Him with me. No dejamos que seamos I didn't nosotros, leave Him be by myself. no dejamos que sea la carne, It can't be the sino sin. renunciemos a todo eso And como I yo have to hice. take all that away. Y yo le invito And I a invite todo aquel que nos every single one sintoniza, of you that's watching, renuncia, get away. deja que sea Dios en ti. Let God be with you. Pon tu vida en las Put manos de your Dios. life in God's hands. Yo lo hice I did it, y puedo testificar and I can testify que hay un cambio. that there's a change. Sí, amén, definitivamente definitely. sabemos que We Dios know es el that mismo de ayer We're not the de hoy y same por todos los yesterday, siglos. today, and forever. y es un Dios de And it's a God misericordia. of Dice la mystery. palabra, And the Bible tardo says para that la ira, I stop for the pero grande en anger, Misericordia. Sí, amén. but big amén. mysterious pasture. Las personas que nos están The people mirando, that are nuestros watching hermanos, las with personas these que no brothers conocen de Cristo, and these people that ¿qué don't know usted les Christ, diría what can you tell para que them tomaran esa for them to decisión? take this Si decision? están alejados del If Evangelio they're parted from o no life, conocen from de God, Cristo, or they don't porque hay know mucha about Christ, diferencia. because there's a big El difference que conoce de here when they knew Cristo of y el que Christ no conoce de and from Cristo. one that doesn't know El que about fue Christ, criado en the el one who was Evangelio born in y el que fue Christ criado and one who wasn't born fuera in del Evangelio. Christ. Pues mira, ayer yo cuando estaba en la Yesterday, iglesia when I was at predicando, church preaching, estaba predicando I sobre was las preaching aflicciones. about the afflictions. Y cuando hablamos de las And when we aflicciones, talk about the afflictions, no solamente los creyentes not even the believers, tienen aflicciones. they also have afflictions. Todos tenemos Everyone aflicciones. has afflictions. Cristianos o no cristianos, Christians, not Christians, tenemos aflicciones. we have afflictions. Pero yo les estaba But I diciendo, was ¿verdad? saying that Que en el libro de Juan in John 16:33 16:33, dice que muchas it son las says aflicciones, a lot of afflictions pero de happening, cada una but les in each librará one of Jehová. them it will give into Christ. Y hoy día And nosotros vemos, ¿verdad? Nowadays we can see that Que tantas personas a lot of que people eran creyentes, that were believers, que hoy están retenidos en sus now hogares, they're stayed at home. que le sirvieron al That they Señor por served muchos años. Christ with a lot, but Y hoy día pues And simplemente nowadays, están en they're sus, just- en they're sus just hogares in their retenidos. houses stopped. Y cuando uno les And pregunta, when one asked them, fue por algo it que was because of sucedió, something that happened, algo que le hicieron en la something that they did them iglesia. at church. Y yo quiero que And I entiendan want you guys to understand que nosotros, that us, aunque le servimos al even Señor, if we serve Christ, no somos perfectos. we aren't perfect. Buscamos esa perfección, We look for this ¿verdad? perfection, Porque right? Jesucristo Because dijo, sean Jesus perfectos Christ como yo said, soy "Be perfect perfecto. because I'm perfect." Muchos dicen, bueno, Other people say, no somos we're perfectos, not pero perfect, but tenemos el Espíritu we have Santo Jesus Christ. que cuando vamos a That hacer when algo we do que no something está en la that voluntad del is not Señor, in God's nos hands, redarguye para que no it lo makes hagamos. us hurt, so we don't do Y it. ahí nos vamos And that's when perfeccionando, we be perfecting ourselves. porque estamos Because we're apartándonos aparted from de lo que a Him. Dios no le We're agrada aparted from the things that doesn't like, para hacer that la God doesn't voluntad de like, Dios. to do what God likes. Y muchos de ellos, And a lot of them, lamentablemente, están retenidos en sadly, sus they're hogares still por stuck in algo que their le houses hicieron. for something that they did to them. Ahora mi pregunta es, Now my question ¿quién is, se lo hizo? who ¿Dios did them to them? God? o fue el hombre? Or was it the man?
Entonces, So, si están separados if they're porque separated because of el hombre, because the porque el hombre man fue el que lo hizo, pues is tienen the su man. mirada puesta en el hombre. they have to have their eyes on the man. ¿Tú entiendes? You understand? La mirada está puesta en el The- hombre. Their eyes are pointed to the man. Porque cuando tú Because pones tu mirada when en you put Cristo, your eyes to Christ, Él nos promete en He su palabra promises us in His Word que de cada una de esas that each one of aflicciones these afflictions, Dios nos va a librar. God will heal us from them. Y lo que tenemos que And pensar what we have to think is, es que, como Él dice, like He says, es como una promesa que Él nos it's está like a haciendo, promise van a that tener God is doing. aflicciones. They're going to have afflictions. O sea, que no es que vamos a llegar So al it's not templo, like a la I'm gonna be iglesia, to the temple, vamos a to the ser parte de la church, iglesia y we no go to vamos a the tener church, and we're not aflicciones. going to have problems or afflictions. Vamos a seguir We're teniendo going to aflicciones. have problems still. Pero es saber But vivir ante but la it's aflicción. live through all those afflictions. and Porque those problems, la promesa que Él nos because está the haciendo promise that He's making us es que no is es para that ahora, es para en it's el not for futuro podamos today, it's for the future. irnos con el Señor Because en el día del so at rapto. the end of the day, in the day of the Pero rapture, si yo me we voy can go. a But dejar if- llevar por las But aflicciones, if we're not going to be able me voy a with retener en mi afflictions, we're casa, going to stay at home because of these afflictions. pongo en I juego mi I salvación. put them in salvation. Entonces, So then yo les exhorto a cada uno de ellos, I ¿verdad? say Que each one of them que that, sigan caminando, that they keep walking in que this sigan, path. ¿verdad? Confiando, que They pongan keep su believing. fe, ¿verdad? They put En their el Señor faith in y en las Jesus promesas del and the Señor. promises of Y Jesus. que entiendan que en este And that mundo they vamos a tener understand that in aflicciones this como Él world lo there's going dice. to have afflictions no matter what. Sí, amén, Yes, amen, definitivamente. definitely. Y a los que no tienen al And Señor, at the pues ones that they don't have Christ, les hago la invitación de I give que them the amén, invitation conozcan a to Cristo know Christ, to para que ellos puedan ver start to go until they can la see diferencia. the difference. Y que claro, And so, of course, es una promesa que Dios it's a nos hace promise that God porque gives muchas us, veces because a lot of decimos que times somos we say creyentes, that we're believers, que somos that cristianos, we're Christian, que nos vamos a ir al that we're cielo. going to the sky, Pero to Jesús heaven. But dice Jesus says, que nadie no one va al Padre is going to the, si no es por to the Él. Father if it's not for me. O sea que para That means poder ir al So cielo to even go to heaven, hay que tener a Cristo. we have to have Christ. Amén. Sí, amén, Amen. Yeah, definitivamente. definitely. La The importancia de que importance podamos aceptar a of being Cristo en able to nuestro accept corazón. Christ in our hearts. Pero But si me han hecho a mí algo, if they did something to me, X iglesia, X X church, congregación, Y congregation, X ministro X o minister hermano, or brother, y eso me impidió And a que that regresara a la made iglesia me porque me not siento want to go back ofendido, because I was me offended. siento I dañado. felt hurt. ¿Qué puedo hacer? What can I Díganos usted, do? pastor. You tell me, Pastor. Bueno, Jesucristo dice, ¿verdad? So Que Jesus Christ says, 70 veces, cuando 70 uno de los times discípulos le preguntó, Señor, when ¿cuántas veces tengo que disciple perdonar? says, how much times do I need 7 veces. Le dijo, no, to say? 7 70 times. veces No. 7. 7 times 7. Algo complicado, Something ¿verdad? complicated. El perdón Perdonar. es el perdón. Forgiveness. En nosotros, And cuando us, nosotros, la misma Biblia dice, el when Señor the- dice the que old antes de word llevar says, nuestra ofrenda even to al altar, take our offerings to the ¿verdad? temple, y no está hablando de to the dinero, ¿verdad? altar, Está talking hablando about de money, nuestra talking adoración, about our porque Dios adoration, quiere una because adoración He sincera, wants una a adoración simple adoration, que salga de a simple de alguien que ha worship sido that comes restaurado. from our heart. Mira, si vas a llevar tu If ofrenda you're al altar taking your offering y to tú the conoces, altar, entiendes and que you hay alguien understand that there's someone que tiene algo en contra that has tuya, someone against you, vete y something pídele against you, perdón, go and say sorry. aunque esa persona Even though no te that haya hecho person nada. didn't do anything to you. Pero si tú sabes But if you know que that, hay algo, that que la there's persona te something, hizo that algo, the o person hay did algo something to me or something que está impidiendo, that is not letting you, pues mira, ve donde la well, persona go y into the person pídele and be perdón. like, say Aunque tú no le sorry. hayas hecho Even though nada. you didn't Mira, do perdóname. anything. Say, look, I'm sorry. El perdón, The forgiveness. para que las personas vean lo que So hace el people can perdón. see what forgiveness does. ¿Y qué pasa And what happens si yo no puedo perdonar? if I can't O no forgive quiero perdonar. or don't want to ¿será forgive? no Let's quiero, say, hermano, o do será I want no to not puedo? forgive or I can't forgive? Yo creo que el perdón es lo que The sana el corazón. forgiveness is something that comes from the heart. Y yo pasé por And eso. I went through that. Quizás yo no hice el daño, Maybe I did me lo the, hicieron a mí. I did the hurt that they Y did to quizás yo me. no era el que Maybe tenía que I pedir wasn't the perdón. one that didn't have to say sorry. Pero hubo un momento dado en mi But there was a vida moment in my que a life pesar where de que yo no even era el though ofendido, I wasn't offended, sentía I felt algo, something como una atadura en mi like, corazón, like a tightness de in que my no me heart, dejaba that it tranquilo. didn't let me stay still. Y hubo un momento dado In that que moment, yo tuve que ir a esa I had to persona, go to that person, a pesar de que yo no lo había even hecho though nada, I didn't do anything to them, y le pedí perdón. and I said sorry to them. Le dije, said forgive me. perdóname, I said sorry. aunque yo no haya sido el ofendido, Even te though I pido was the one perdón, offended, I give you, I aunque say tú no sorry. aceptes mi perdón, Even though you don't pero accept yo my necesito forgiveness, but I sacar need eso de mí. take that away Y from cuando me. yo le pido perdón a esa And when I persona, say créeme sorry que to mi that corazón guy, se let limpió. me tell you that
I felt peace. Porque cuando no Because perdonamos, when I don't forgive, ¿cómo vamos a ir a una how are we iglesia? going to ¿Cómo go to a podemos church? orar? How can we pray? ¿Cómo podemos How can we hacer las cosas de Dios do cuando these no things of God perdonamos? when we don't El forgive? perdón nos trae The paz, forgiveness el perdón gives nos us trae peace, amor. gives us love. Y yo puedo dar And evidencia I de can eso. give, I Que a have pesar de que evidence yo of no fui that. el The person ofendido, that didn't al offend yo me, pedir perdón, as me giving them eso forgiveness, trajo it's como it brought un nuevo them, like, respirar a mi vida. a new chapter. Y in dije life. yo, And I wow, said, ¿cómo me siento ahora que how do pedí I feel perdón? now that I gave No sé si forgiveness? esa I persona don't know if that person pudo aceptar mi perdón, accepted my pero sorry, but mi trabajo fue pedirle perdón. my job was to say sorry to them. Qué tan importante It's es really que important nosotros that- como That us cristianos as Christians aprendamos. Pero learn. Yo creo creo que muchas veces el But a lot orgullo of times it's, sí, no yo te deja it's pedir como que jealousy. como que todavía la pregunta no ha It's sido maybe something contestada. like, Sí, 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 sí. Regresamos. let's go back. Mira, yo creo Like, I que think that como yo dije ahorita, Dios es un Dios de God oportunidades y is Dios a God of trata con cada uno de opportunities, and nosotros, He's ¿verdad? working with each one of us. Yo creo que cuando nosotros vamos a pedir And when we're perdón saying sorry, y la persona pues no nos and the quiere person perdonar, doesn't ¿verdad? wanna Tenemos que wanna seguirlo forgive us, amando, then we porque have la to Biblia keep doing dice, it. amarás a tu The Dios Bible sobre says, todas las love cosas your heart, y a love tu God with prójimo all the como other a ti things, mismo. like Y you yo love creo que yourself. And all these things, nosotros lo que tenemos que hacer es these seguir things we orando can do por la is keep persona, praying for ¿verdad? the Por la person, persona, for the para que person, Dios haga algo en so su they can do corazón something in their heart. y que Dios, ¿verdad? And that God, Saque esa raíz de amargura que pueda haber en su corazón que no lo deja perdonar, doesn't let them forgive you. para que Dios tome el So God control, can take porque control, because no hay nada que Dios there's no pueda nothing that hacer. God can't La do. Biblia dice que The Bible para says Dios nada that es for imposible, God nothing ¿verdad? is impossible, Y right? And poner esas manos, to put those las manos del hands Señor in the y hands of tratarnos. God and Hay try personas him. que There's people that yo tengo gente I que have people that no they tratan, don't- ¿verdad? they A veces a nosotros treat us mismos los like creyentes us- nos dicen, mira dónde va el they say, look, pentecostal, you're el going to do this, cristiano, you're not tienen, Christian, ¿verdad? all of this, Nombre, name, but pero es el trato que yo les it's doy the- a it's the ellos have that I give them. el que muchas veces los hace A lot of cambiar, times they make them ¿verdad? change, you know? Porque no soy yo, Because mi it's not me, comportamiento, or my how I treat them, porque how I portamos act, con el because Espíritu Santo I can't with Jesus Christ, y para Dios nada es and for God imposible. nothing's imposible. Oramos por la We persona, pray lo for dejamos the en las manos del person, Señor para I que give Dios haga his algo en hands su to corazón. God, so he Y can como change dije their heart, ahorita, para que like I saque esa said, raíz de so amargura that anger o lo que comes sea out que of them, tiene or en su whatever they corazón have que in no their lo heart, hace, that ¿verdad? No doesn't lo let them deja forgive perdonar. or Yo give sé que sorry. I know cuando that nosotros, ¿verdad? when Ponemos, people, ¿verdad? Oramos we y le pray, pedimos al Señor, and we Dios, give ¿verdad? sorry, we Rompe, give ¿verdad? Esas God, ataduras. He does that. Dios lo hace. God will do that. Entonces, So then, si no perdono, if I don't forgive, se puede convertir en una atadura en can mi it vida. be in a tightness that I have in my Bueno, in no my life? solamente Well, se it's not puede just perdonar. that. Si no perdona, la I mean, persona if no, you don't si la forgive, persona era If the creyente, person was a believer, está hablando de un creyente, talking about a ¿no? believer here. Bueno, si no Well, perdona, If they don't pues forgive, yo creo then que, I feel like como yo dije ahorita, I ¿verdad? said now, Lo que es la salvación, what is the lo que yo salvation? estaba especificando What de is lo the que es purification of God? por qué Dios dio a Because su Hijo, why God give His ¿verdad? Son, Que hay una perdición, there's a pero loss hay una or salvación. there's a salvation. Entonces, So then, o nosotros, or como yo les us, decía, o le like I servimos say, a we Dios. serve God. En cuanto a eso, And es un when poquito of that, it's a delicado, little bit of delicacy, pero la persona because- está en but the peligro de person is in perdición, danger. porque Dios está Because mencionando, God is ¿verdad? mentioning, you know, Una perdición, pero hay una the salvación. La loss, but salvación it's es en also Cristo. mentioning a salvation. Eso está en la persona. Si la It's in the persona person, that no if the quiere person perdonar, doesn't want to forgive, pues se está poniendo en peligro then it's de putting it, obtener su it's salvación. giving danger for its salvation. Entonces podemos So we decir can say that, que el perdonar the loss and the es una toma de forgiveness, the decisión. forgiveness is Sí, a decision you have to make. Está en la persona. Yeah, it's in the Está en la person. persona. It's in the person. Sí, porque Yeah, lamentablemente because sadly, hay muchas personas there's a lot of people that, cristianas y no Christian cristianas people, non-Christian people, que se han alejado, that have que se han parted, aislado that have isolated themselves, por algún or for problema que any tuvieron, problem that they had, o alguien que lastimó su or corazón, something that lastimó sus hurt their vidas, heart, sus hurt their lives, pertenencias, sus his familias, belongings, his su family, entorno, his y se han internal, alejado. and they left. Pero es But importante que nosotros important that aprendamos a perdonar, Learn and we learn to forgive. no por la persona, Not for the person, sino porque mi corazón but for necesita our ser heart libre, needs to be Ujú. free. porque como mencionan los Because, hermanos, like the brothers mentioned, si no atacamos ese if we don't problema attack that problem en el presente in the o en el present mismo momento, or in the same moment, va a traer como it will bring consecuencia like a una consequence, raíz de amargura, a anger una structure, atadura a root que no that te va a is dejar anger ser that it feliz. won't let you be free.
Vemos a nuestro hermano We can Alex, see our brother que Alex that pienso que fue I think it complicada was complicated, ese you know, tiempo, that time lapse el poder perdonar, of trying to forgive. mucho menos que Even él no worse, tuvo la that culpa. he didn't even have the fault. Ese es el punto, That's the point. que nosotros That que us, conocemos a that Cristo we y believe los in que God, no and the conocemos people a that don't Cristo, believe in es God. importante It's que important aprendamos a that we perdonar. learn to forgive. ¿Por qué? Because Porque aunque no hayas tenido la even if you culpa, didn't have the fault, porque es la única manera it's the only que va a way traer paz a that's tu going to bring corazón. peace in your heart. Es la única manera It's the only que nosotros purpose podemos that you liberarnos can free yourself de esa raíz from that root de amargura que of anger that, pudiera estar en nuestro that could be in corazón. our hearts. Y es como una espina, And it's pastor, like a spine que va that haciendo it's su like a daño. spike that keeps doing its Y en cierto danger. momento, And in certain esa espina times, se convierte en that infección. spike turns into an Sí. Y más infection. allá de eso, And even puede more than llegar a that, it can take incluso hasta un cáncer. to even Sí, sí. cancer. Puede llevar al It can suicidio. lead to Se puede suicide. llevar It a can lead cometer, to como el commit hermano que like agarró el carro our brother that he got the car conduciendo y driving, quería perderse and de he este wanted to mundo. lose Dios from lo this libró, world. Dios lo God libró. saved him. Pero definitivamente, Definitely, qué tan what's importante really important es que nos acerquemos is a that we get Cristo. closer to Y qué tan Christ. importante And what important es que si te han hecho algún is that daño, they did something to you, X ministro, X iglesia, ex-minister, ex-church, aprendas a perdonar learn to forgive por ellos, for them. por ti, It's not for them, por tu it's for vida, you, for por your las life, personas que te for the aman, stuff that por las loves you, personas que the te people rodean that con tu surround entorno you, your internal, y principalmente por and ti mismo, principally for porque no yourself, podemos dar because we can't give lo que no tenemos. what we don't have. Si yo no tengo perdón, If I don't have forgiveness, tengo raíces de amargura. we have roots of anger. Y si tengo amargura en mi And I corazón, have ¿qué es anger lo in que my yo voy a heart. dar What's something that I'm going to a los give seres que me rodean? to the people that Mi surround me? esposa, My mis wife, hijos, my kids, mi familia, my todo tu family, entorno. everything, every ¿Qué vamos a internal. dar What nosotros was going to give si no us perdonamos? if we don't Y forgive? dejamos que esa And we espina live se that convierta en una spike llaga, comes into a dagger, infección, an al infection, grado de llegar a a que big sea un thing cáncer. that it will turn into cancer. No hay necesidad de There's eso. no necessity of Hoy Dios that. está diciendo, Today God is talking tenemos to que you. aprender You a need to perdonar. learn to forgive. ¿por qué? Why? Porque quiero sanar tu Because I want to corazón. heal your heart. Amén, pastor. Amen, Pastor. Y bueno, es And maravilloso well, it's cómo marvelous Dios how ha God sanado su corazón. has healed your heart. ¿Cómo puede hacer una persona How no can a creyente heart- para que Dios lo What can ayude happen to a a heart that's sanar not su corazón? forgiver? Mira. What's in their heart? Look, Mientras usted hablaba, while you're ¿verdad? talking, Me estaba acordando I yo was en tiempo, remembering años that. atrás, the times ahead, mi familia. my family. Quiero poner a mi I familia want to put my como family ejemplo. as an example. Mi familia que no le sirve My al family Señor. that didn't serve Christ, Muchos de ellos, a lot of them, en todo el año and the whole year, ocurrió algo en donde se something dejan de happened hablar, where they stopped en donde talking, hablan uno de los and otros. where they talk one of each Y other. siendo familia no And se even hablan, being family, they don't talk. no hay una There's no conexión connection. y se piden perdón And they say cuando termine el forgiveness año. when the year ends. Cuando despiden el año, ahí When dicen, after the mira, year, be like, hey, perdóname. I'm Y sorry. tú ves los Sorry for llorando, what I todo el did. mundo I see llorando. crying, everyone crying. Pero cuando llegue el año But nuevo, when it comes the new year, pasó una semana, un a mes y week ya vuelven happens or otra a vez a lo month mismo. comes and all the way again. Ya dejaron de hablarse de nuevo. They stop talking to each other. Por eso, ¿verdad? That's why, you know, Me vino a la mente it cuando came to my Nicodemo mind when we see fue that. donde Jesús y le dijo, I went to God and, maestro, sabemos que has teacher, venido de Dios I por know las that it cosas came from God and que the Él estaba things that haciendo. was Y happening. le dijo, And I porque said, es que las cosas que tú because the haces, si things Dios that no you está did, contigo, if God is not with you, no las pueden hacer. you Tú can't sabes. do them. I mean, Y lo único, And the me only gustó la thing- respuesta que le the dijo only Jesús a response that Nicodemo. God has given them was, Nicodemo, es necesario it's necessity volver a nacer, to reborn. pero ahora no en But nuestro now propio it's not our conocimiento, own consciousness. en nuestra propia forma It's de our vivir, only time of live. sino It's conforme a also, la palabra del Señor, it's also confronted of the word of que es la God. que transforma That's what al ser humano. transforms us. Amén, Amen. It's definitivamente. El definitely tiempo avanzado, se time nos has ha went terminado el forward tiempo. and the time has ended. Y si tú que me estás And you that are escuchando, watching, es tu momento. it's your time. Hoy es tu día. Today's your day. Hable de tu corazón al Open your Señor. heart to God. Permite que el Señor Let God obre en tu vida be in your life para que puedas so perdonar, you can forgive. pedir perdón. Forgive Por tu sanidad, for your la sanity, sanidad de tu alma, the sanity for your sanidad de heart, tu corazón, sanity for your para life, que seas otra so you can persona. be a different person. Si esto ha sido de If this bendición a was tu a vida, blessing to your ahí donde life, estás, no right importa there la where you are, circunstancia, doesn't no matter where you are, interesa. doesn't matter. Abre tu corazón. Open your heart. El Señor te está tocando la God is puerta. knocking on your door. Repite conmigo esta Repeat oración. this prayer Inclina with tu me. rostro. Señor que estás en Jesus gloria, Christ, reconozco I que soy recognize pecador. that I'm a sinner.
Reconozco, I Señor, recognize, God, que that muchas veces a lot of no he times perdonado. I haven't forgave. Tengo raíces de I amargura en mi have corazón. roots of anger in my Hoy te heart. pido, Señor, Today I que tell tú me you ayudes, that you Señor. help me, God. Te pido que I entres a tell mi you that you corazón, come into my heart. que seas el amo That you're the y Señor love and de mi Jesus corazón. Christ of my heart. Entra a mi vida. Come into my heart. Reconozco que In my moriste life. por mí hace I know 2000 that you años. died for me 2,000 years ago. Escribe mi nombre Write my en name el libro de la vida in the word of y the que life. hoy en And that today adelante and seas forward, tú en mí, you're in ayudándome me, a sanar helping me, saving esas me, heridas these para que pueda ser feelings, these feliz. hurts, so I can be Todo esto te happy. lo pido All of this I tell el you nombre de in the name of Jesús. Christ. Amén. Amén. Amen. Pastor, ¿dónde pueden Pastor, where comunicarse can we communicate para with su iglesia, you, para for your asistir a su church, iglesia y qué to día be in tienen your church, servicio? and what days you have service? Nosotros estamos en el We templo are in the temple. los martes, hay escuela Tuesdays bíblica. is Bible study Los on viernes Tuesdays. hay culto Friday, congregacional. there's Y los domingos congregational. estamos ahí a las 11 de la And we're mañana. there, and also Sunday we're there Estamos at 11 a.m. en la... We're at ¿La dirección? Estamos ubicados en el We're- 787 787. 787 Main Street Main Street, en Clinton, Clinton, Massachusetts. Massachusetts. Los martes tenemos estudios Tuesday, bíblicos we a have las study 7 de la noche. At 7 p.m. Los viernes tenemos On cultos Friday, we alternados de have sociedades Congregational a las 7 church at 7 de la noche. p.m. Y los domingos And on tenemos nuestro Sunday, culto we de have adoración We have our a las adoration 11 de la at mañana. 11 Así que at si que worship se quiere dar service cita, at 11 a.m. las If you puertas de wanna nuestra say, iglesia están write this abiertas. down. Lo que bueno. Dios te Good job. bendiga. God bless El you. tiempo se ha ido. The time has left. Este ha sido tu This has been programa, your, Una Voz your Profética en program, la Ciudad. one prophet's voice in your Dios te city. bendiga. God bless you. Y hasta pronto. Until next time.